Hello everyone, good morning. This is Dr. Reza Missy Narciso, your subject teacher for the subject CBM 112 entitled Operations Management and TQM. So for now, we are going to discuss about the Big Picture A. So as what I told you in the class orientation, Big Picture A contains two unit learning outcomes. Unit learning outcomes A and B, in which these are the coverage for your first examination. Okay, if you can notice below, we have here references. So you can check this author in the internet, or pwede pod nga inyo silang pwede pod katong gihatag nako sa inyo nga ebook, pwede pod dito apod mo magtan-aw para naamoy additional idea or knowledge about this subject. Okay, so let's proceed. So in Unit Learning Outcome A, we are going to discuss about the introduction to operations management and productivity. So in your video or self-introductory video, katong first activity nato for class participation in this subject, I noticed nga tanan jud mo nag-ingon nga this subject might be tough one or difficult or very difficult. It's because it tackles about operations and production, and of course nakakita na mo preliminary on the self-instructional manual in which naapod siya yung mga computations. So to tell you honestly, wala may subject nga sayon ra jud kaayo, so tanan man pud ta mag-struggle jud pud, but then if ever nga magtarong lang siya ta og study, so of course ma-overcome lang nato ng mga challenges nga moabot labi na sa pagsabot nato sa ato ang topic. So as what I told you, if you have any mga questions or concerns, one shot away lang jud ko, pwede ko ninyo i-text for it to be clarified. And if it concerns everybody, so that would be the time that you will chat me in the group chat. Okay, let's proceed. So outline. We are going to discuss here about the global company profile of Hard Rock Cafe. What is the operations management? Why do we need to study operations management? So what operations management managers do, operations in the service sector, differences between goods and services, the productivity challenge, productivity measurement, and productivity variables. So learning objectives. When you complete this chapter, you should be able to first define operations management, explain the distinction between goods and services, explain the difference between production and productivity, and compute the single factor productivity, compute the multi-factor productivity, and identify the critical variables in enhancing productivity. So as you noticed in the coverage for our first exam, so we have computation na dayon. So we have two computations. We are going to compute for the single factor productivity and for the multi-factor productivity. And the rest is theory. Okay, so let us tackle about the Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe in Orlando, Florida prepares over 3,500 meals each day, seating more than 1,500 people. So it is one of the largest restaurants in the world, but Hard Rock's operations managers serve the hot food hot and the cold food cold. So, di ba imagine, ang gina-prepare nila everyday is 3,500 meals. And take note, it is customized. So, unsa man ang customized? Meaning, if ako si customer, pwede ko moingon sa ilaha nga, pwede pa add-on ta og cheese, pwede medium rare lang ang steaks pagkaluto, for example. Pwede well done, pwede ipa-eliminate lang nato tong mga mga meat, kay mga veggies lang ato ang na sila mga special instructions ang ato ang mga customers on how the meal should be prepared. Okay, pero despite sa inana kadaghan nga gina-cater sa Hard Rock Cafe, remember, seating more than 1,500 people, di ba? It's too huge, it's too large for you to accommodate. But nga numang, they were able to serve the hot food hot and the cold food cold. Okay, Hard Rock Cafe opened its first restaurant in 1971, making it over 46 years old, or more than 46 years old na. So currently, there are 193 Hard Rock locations in 59 countries, including 145 cafes, 21 hotels, and 10 casinos. So nag-diversify din po sila. So at first,
restaurant lang until nga naging cafe, and then until nga meron na din silang hotels and then casinos. So, in 1979, the cafe began covering its walls with rock and roll memorabilia, a tradition which expanded to others in the chain. Okay, na known talaga si Hard Rock Cafe, it's because of Eric Clapton. Okay, Eric Clapton is an icon, a famous singer before. Kanang nagkanta sa Tears in Heaven and sa panaiyang mga kan. And remember sa generation sa ato ang mga mama, papa, lolo, and lola, pag once gani nga na sila gi-idolize, grabe jud kayo ang ilahang paghanga jud ana. So, katong time nga nag-visit si Eric Clapton to dine in the Hard Rock Cafe because he was very delighted with the food, with the ambience, and with the kanang environment. Ang gibuhat niya, ang iyahang gitara is gibili niya dito as a token of appreciation. So that is why sa facade sa Hard Rock Cafe naanay dako kay nga murag gitara nga naa sa facade niya. Kasi dito mang jud good nag-start niya, nag-boom ang Hard Rock Cafe. It's because gusto sa mga tao, sa mga customers nga mutan-aw sa gibili ni Eric Clapton na katong memorabilia towards the cafe mismo. Okay, so until nga naapoy mga daghan na kay mga famous nga mga icons, basketball players, singers, even gani Madonna and Michael Jackson, pag once nga mudayon sila diraa, nagabilin jud sila og mga memorabilia. So that is why when you go inside the cafe, mura po siya museum. Kay in each wall, naa dito yung mga nakabutang nga jacket ni Michael Jackson, for example, bola, and even naapod ganin ako kay nga car nga gibilin as a token of appreciation to the management of Hard Rock Cafe because they were able to serve the hot food hot and the cold food cold with excellent customer service. Example, 'di ba? Naadirian ay mga gitara, napoy jacket sa bar nila. So, meaning pag once nga mudayon ka dira pag dugay pa ang imong food, pwede pud ka maglibot-libot sa ilahang sulod para magtan-aw-tan-aw ka kung unsa tong mga gipangbil. Napoy mga pictures, mga old pictures diri, napoy mga awards nga gipangbilin. Okay, if you notice, di ba na ay car pa jud sa tunga. So, kuyaw jud kaayo. If you notice the walls, every wall inside the Hard Rock Cafe is naa jud mga rock and roll memorabilia nga nakapilit. So, ang sinugdanan jud ani is kato si Eric Clapton. Okay, di ba? Mura siya museum na yung mga jacket, na yung mga sa panang mga gipangbilin diraa, na yung mga shoes or boots. So, Hard Rock Cafe in Makati. We also have HRC in Makati. So, it was established in December 15, 1995. So, ang HRC in Makati is really good for katong mga high-end and kanang mga elite nga mga person pod kay ang HRC man pod jud go dili man pod jud siya ingon nga pangmasa. So, medyo mahal-mahal pod jud siya dito Okay, so HRC creates value in the form of good food and entertainment. So it does not only offer food, but then it also kanang offers the ambience, the environment, and everything nga pwede ma-offer. Wala lang ning adto ang mga customer dira just to dine, but to experience what it's like to be in Hard Rock Cafe. So, experiential differentiation ang murag na feel nila ba nga pag muanha sila dira murag kag naadjud ka sa laing laing lugar, different nga lugar nga kanang makahatag jud pud sa imuha og enjoyment and happiness. Okay, just like kanang moadto ta og Disneyland or moadto ta Enchanted Kingdom, di ba mobalik ka sa pagkabata ang imuhang murag experience. Adto ka dito dili kay tungod kay gusto ka mosakay sa ilahang rides lang. Pero kay tungod kay gusto pud ka nga maka-experience what it's like to be in that theme park. So this is their kitchen area. Okay, kinsa man diri ang mga nakakauna sa Vikings. Example, sa SM Lanang, di ba? If you notice, in every section,
Naad siya yung mga naka-assign to cook for the Chinese foods, Japanese foods, Filipino foods, American foods, for example, dessert section. So just like in HRC, lahi-lahi po jud na sila o kanang mga chef kung kinsa tong na-assign sa baking, sa frying, sa pagbuhat sa kuan entrees, for example. So lahi-lahi po jud na sila mga naka-assign nga mga cook or personnel. That is why they were able to serve the hot food hot and the cold food cold. So meaning dili ma-stuck, walay bottleneck nga nahitabo. It's because tanan sila naa siya mga specific na role, naka-job specialized ang ilahang mga trabaho. Okay? So mao nang inaana pod kasikat ang HRC. It's because hanay kaayo siya. Okay, mao na ilahang kitchen, di ba? Hinlo kaayo, lami biya mo dayon pudno kung makakita ka sa kitchen nga inaani ka hinlo. So meaning murag kuan kaayo ka lami kay sa paminaw nga gitarong pud jud og luto with all the sanitation ang ato ang kuan. Ang kanang food nga giserve sa imuha. Okay? So, the operations managers at HRC at Universal Studios in Orlando provide more than 3,500 costume products meals every day. The production process from receiving to grilling or baking or frying and a dozen other steps is designed and maintained to yield a quality meal. So operations management is demanding, challenging, and exciting. It affects our lives every day. Take note, if we say operations management, it actually includes process. Okay, step 1, step 2, step 3, step 4, until the final step nga iserve na nimo siya sa imong customer. Without following this process, nakasalalay dira ang quality sa imong product. Okay, mao nang kanang hilig kaayo og mga shortcuts. For example, mao nang usahay kanang hilig og shortcuts, dira ana mo effect sa product nimo nga quality ba siya or not. Okay? So, kita in our daily lives, di bagikan pa lang nga pagbangon nato sa buntag, naa na tay mga habits nga ginabuhat in which we can consider as process. So, operations management is not only intended for business. Even for us individual, as long as naay process, as long as naay procedure, pwede na nato ma-considered as operations management. So try to skip just one procedure, mingon tag wala ka ning ka og pamahaw. So it has an effect on the next nga buhaton nimo. Lahi ra jud ang kaluya nga imuhang ma-feel whenever nga wala kay pamahaw, for example. So try to skip a good sleep. Wala ka na tulog og 8 hours a day, for example, at night. So, kung wala ka natulog, kay sige kag tan-aw og K-drama, sige kag tan-aw mga favorite ni mga K-pop. So, ang ending pagkabuntag, luya kaayo. It's because nagbilar ka or nagpulaw ka pagkagabi. Okay? So, naa siya effect whenever nga dili ta mag-follow sa process, correct na process. That is why, okay, we need to define muna what is operations management. But before that, kailangan sa nato i-differentiate ang production. Ang production manggod is the creation of goods and services. Pero before ta nga naka-create og goods and services, naa si OM, di ba? Naa si OM nga maoy muhimo sa proseso aron maka-create ta og final product. Okay, OM is the set of activities that create value in the form of goods and services by transforming inputs into outputs. So, not just inputs into outputs, guys, pero si OM is what is in the middle. Ang naamang sa middle, it's the throughput. Kanang through ba? T-H-R-O-U-G-H. Throughput. Kanang throughput, that is what we call the process in which ang input nato, gi-process nato siya para mahimong output. Just like when we are going to bake a cake, kailangan nato og inputs. Unsa man ang mga inputs? Katong mga ingredients na kailangan to create the cake. So, just like flour, yeast, egg, water, what else? Sugar, for example. Labor. Apil ang labor kay unsa nalagwalay baker. Diba? Siya man ang naga-transform. So, what is the process? It's the baking process.
So, gibake niya according sa set of procedures to create a cake. And ang output sa pag-bake niya is ang cake mismo. Diba? Just try to give an exact measurement sa imong mga input or ingredients. Just like, nanubra ang yeast, nanubra ang baking powder, or nagkulang ang flour. Diba ang effect ana is ang cake is dili siya quality, dili siya lami. Okay? So that is why, i-considered nato that in the process, ang baker nga imuhang gitawag para mag-bake ana niya, dapat hanas po jud siya kaayo. That is why ang operations management is very important because siya magud ang proseso kung unsaon nato pag-create sa output. Okay. Organizing to produce goods and services. Naat daw tay ginatawag nga 3 main department that we can see even in a small, medium, or large nga enterprise. Kani daw sila, naa-jud ni sila nga makita nato. Okay, first is ang marketing. So, ang marketing, next na lang. Next is ang accounting and finance. And ang last one is ang production area. Pag wala daw ni silang tulo, maglisod jud ang company to earn profit. Kasi maumangod na sila ang tulo ka main department or function nga makita nato. Example, si marketing, di ba? It generates demand. So, si marketing ang nakatoka when it comes to advertisement or pagkuha sa atong mga target market or pag-improve sa labeling sa ato ang mga product or pag-conduct og research and development. Usually, it's in the marketing function. Ang accounting and finance, lisod pud kay mawala na siya because ang accounting and finance, it tracks how well the organization is doing. Just like paying bills, collecting money, for example. So, na-adjud siya si accounting and finance. So, sa production area naman, production area is responsible on creating the product. So, ana po sila, ang kana daw company daw nga existing pero walay product nga gi-create, it's a scam daw, di ba? Kay unsa man di ay ang imuhang mga gina-market, unsa may source nimo nganong maka-income ka. So it's by selling the product that you have. So mao na kung walay product, scam daw na. So mao nang importante kaayo ang creation of product, the production areas. Kay usually dira adjud nakasalalay ang ato ang profit. Okay? So example, dili nato ni i-discuss one by one ha, pero ipakita lang nato kung unsa kadako ang trabaho sa operation in a commercial bank, di ba? So imagine nga wala ni si operation, kanilang si finance lang pod o si marketing. Maglisod jud kasi si operation manggod ang nagadawat, for example, sa cheque, sa cash nga gi-save, siya pod ang naga-collect, for example, sa vault operations which is naadira ato ang mga kwarta. Kay teller scheduling, imagine kung isa lang kabuok ang teller nimo, daghan na kay mga kliyente nga magyaw-yaw kay nganong sa isa ka kliyente kay isa ka oras pud siya bago atimanon, di ba? There are banks ngayon ana. Ako kay na kaagi na pud ko ana. So in which it is not really good. Okay? So kung tan-aw na to sa next figure, mo ko ni siya sa airline. Kinsa may mga nakasakay na diri og eroplano, ba? So in the airline, diri pud nato makita nga crucial kayo ang ilahang trabaho. Okay? Gikan pa lang nga naa pa sa taas ang airplane, pag magbaba na sila, naa-adjud na sila kanang minutes nga gina-consider para dili ma-delay, and then tama pod ang kanang tama pod ang deplaning hours sa ato ang mga eroplano. So, example ana, ground support equipment. So, kailangan na kay ground support equipment dira, unsa may mga process, unsa may kinsa man ang mga naa dira para makita sa pilot nato nga dira kadapita mo baba. Then, gikan pa lang dira kung mobaba na ang ato ang mag-deplane na, mobaba na ang ato ang mga passengers, moadto man na dayon sila dito sa katong kuhaanan sa ilahang mga gamit. For example, malate lang gani ka dito og load sa ilang mga bags. Masuko na sila. Labi na kay naa sila yung mga connecting flights. Kung sila ang malate sa ilang connecting flights, ikaw nga
airline makabayad jud ka sa ilahang flight for the next. So inana ang outcome ana. So mahimo na noong cost sa imuha kay it's because liability nimo. Kaso naa kay nagka ano ka ba kanang ikaw man ang naay fault kay wala man nimo nahatag ang baggage nila right away. Okay? Crucial kayo. But then here, in the manufacturing sector, operations is very kanang challenging. Kasi ang manufacturing manggod from the term itself, mao manggod na sila ang naga-create jud sa product. Sila man jud gud ang kanang naka-assign for the creation of the product, di ba? So since we have this creation of product, it actually involves a lot of process. Gikan pa lang sa pagkuha sa raw materials, hantod nga gi-process na nimo ang raw materials dira to create a final output until nga i-deliver na nimo siya sa imong mga wholesalers or sa imong mga customers. Naa dyan na siya process in which ang operations management in a manufacturing area is very crucial and very challenging. Okay? So, by that, why do we need to study OM? Ngano kailangan man jud ta mag-study aning OM? First, OM is one of the three major functions of any organization and it is related to all. Okay, di ba? If you notice nga katong sa gidiscuss nato earlier, marketing, accounting and finance, and OM. And OM is related to all. Just try to invest more in the operations and management, di ba? Murag mapiang pud gamay ang ato ang finances. Okay? And just try to eliminate our workers nga working under the operations management, di ba? Ang production and creation pud nato sa ato ang product is maigo pud siya. Okay, so whatever decisions you have in the OM, it actually affects the marketing and then the finance and accounting and other departments that you have. Second, to know how goods and services are produced. Diba? Ngano kailangan man natong mabalaan nga giunsa pag-produce ang goods and services. So, dili siya ingon nga kailangan detailed, makabalo ka. Pero if you are the operations management, kailangan na akay, manager, kailangan na akay know-how on how the process is done. Kay basig pataka lang kag decide nga o sige mag-lay off ta karon og kani nga workers. Sige kambyuan nato ng quality sa raw materials from class B to class A or class B to class C. Dako kay na siya og effect labi na sa finances and labi na sa moral sa atong mga empleyado. And to understand what operations managers do. Usahay kita kutob ra ta sa yaw-yaw nga hala nganong inanay man ang nahimong desisyon no nganong dili man kani nganong dili man kana. Okay, dili ta kasabot because wala tay empathy. Wala na to giset ang atong foot sa shoes sa others in which ang trabaho sa operations manager is very demanding and challenging. So kabalo na sila nga nganong kana ilang decision. And last is because it is such a costly part in an organization, a lot of percentage sa budget na punta sa OM. Okay, kasi it's the process eh. And it's the creation of product and services in which mauna siya ang main reason nga nganong nag-exist ang organization. It's because of the product. Kay kung wala ang product is wala pud tay ibaligya, wala pud tay income. Okay? So, unsa may ginabuhat sa operations managers? So, just like the usual, they do the basic management functions. I know that you are familiar with this because in the senior high school is inyo na ning gi-discuss, no? Okay, post-decon. Planning, organizing, staffing, leading, and controlling. So, nawala si directing kasi si directing manggod is leading po na siya, otherwise known as leading. Okay, planning, setting of objectives, organize the 4 M's, or 5 M's na ba na karon? Staffing, putting the right person in the right job. Leading talks about communication, motivation, controlling is about evaluation and assessment. It's a cycle, actually. Okay, cycle po ning post-decon. So, tanan ani muagi ang mga managers. Dili lang si operations managers, actually, tanan. Okay? So, next.
These are the 10 strategic decisions nga usually ma-encounter sa ato ang operations manager. Pero we will not discuss this one by one kay nakafocus lang man ta kung unsa tong mga i-discuss nato sa big picture area. Okay, this is just to show you that kuan kanang dili lalim mahimong operations manager kasi daghan kag i-consider. Gikan sa goods and services, padulong sa maintenance, and even sa human resources, and even sa layout and location, tanan na siya, scope na siya sa trabaho sa operations manager. Dili lalim mahimong operations manager. That is why justifiable lang pod nga dagko og sweldo ang mga operations managers. Okay, it's just justifiable. Okay, mao ni siya ang mga issues nga usually mga pangutana nga ilahang dapat nga atubangon. Okay, dili na ta mag-discuss ana one by one. It's just to show you nga dili lalim mahimong operations manager. Okay, dako lagi sweldo pero grabe po jud siya ka crucial, no? Okay. Now, I am always talking to you about product. Remember that product has two types. It's the goods and services. And even ang US, ang United States, maglibog sila sa pag-distinguish kung kani ba siya is goods and services. Kaya naaman jud goy mga kuano. For example, kanang sa mga marketing companies, may ingon tag LYR. Diba? Nagabaligya sila parts, nagabaligya sila mga goods, kumbaga goods are tangible for example. Pero aside from that, naga-offer pud sila og mga services just like kanang magpa-change oil ka, magpa-repair ka sa imuhang mga cars, sa imuhang motorcycle, diba? So unsa man siya ang klase nga kuan ang ilahang gina-offer goods and services. That's why ang uban ilahan na lang na siyang general og term nga product. Okay? So unsa day ng services? Example, it's an intangible. Goods naman is tangible. Intangible, ride in an airline seat. That is a services, di ba? Comfortable ba ta sa atong ride or not? So ang tangible ana is the seat itself. Okay, another is produced and consumed simultaneously. Example, beauty salon produces a haircut that is consumed as it is produced. Dili man pud pwede nga sige, karon ta mag-wash o conditioner, mag-wash og kanang unsa kanang shampoo sa imuhang buhok. Then ugma na lang pud ta magpariban. Then pagka next day ipa-color na pud na. Dili pwede nga tagi-tagi. Pag once mo go ka into beauty salon products, ang services nimo ana nga hair artist is padayon jud na siya. So it is consumed simultaneously. Pero asa man ang goods ato? Ang goods ato, product can usually be kept in inventory. And sa may example ato, katong beauty care product, pwede kuhaan lang sa nimo gamay. Kay para maoy ipahid nimo sa iyang buhok. The product itself, the good itself, it's the beauty care product. Pero ang services ato is katong sa labor. Okay, katong sa hairdresser, for example. Dili to nimo pwede tagi-tagihon. Okay, services, unique. Your investments in medical cares are unique. Diba? Pag once nga may kaya ka, lahi ang imuhang package for the medical care. Pag once nga masa lang, kanang medyo kanang minimum earner lang ka, so lahi pud ang naka-package pud for your medical care. Okay, while kung ingon tag goods naman, similar products ang produced by batch, for example, iPods, diba? So na-produce ang kaninga company og iPods, by batch siya, dinaghan siya, pero similar lang na sila. So dinaghan ma-replicate siya anytime. While ang services unique, kailangan jud ka makigstorya sa kliyente. Okay, next is ang high customer interaction. Sa services, dili man gud pwede nga kuan lang kanang ibilin lang nimo dira ang katong plan, for example, or even gani na diri often what the consumer is paying for may kag consultancy or education may ngantag ni ato ka sa mga lawyers. Okay, it's because you want to settle something sa land title. Dili pwede nga dili ka mo ato dito because you really need to interact with the lawyers for further questions. Sa education po, dili po pwede nga dili mi mo tudlo sa inyo ha because we need to interact with you, ba? Pero sa goods naman, limited customer involvement in production. Okay, moingon kag iPads, imo ra nang ipamutang dira
tapos na naman ay specifications or mga ganing mga label. Basahon lang na nimo, then that's it. No need for high customer interaction. Okay, naagihapon pero minimal lang. Inconsistent product definition. Auto insurance changes with age and type of car. Agree? Diba? Then, sa product naman, it's standardized. Just like what I told you kanina. By batch siya i-produce. Then, often knowledge-based, legal, education, and medical services are hard to automate. Dili na nimo siya ma-replicate o kapila, kay lahi-lahi og problema ang matag kliyente. So, mao nang ang tubag po nimo sa iyahan, naka-based po jud siya kung unsa ilang problema. Okay, standard tangible product tends to make automation feasible. Kani. Okay, so pwede ra ka mag-invest og advanced equipment para makaproduce ka og numerous nga mga product. Services dispersed. Service may occur at retail store, local office, house call, or via internet. Yes. Then, ang goods naman, product is typically produced at a fixed facility, just like kanang factory. Okay? So, ang sa services, quality may be hard to evaluate. Consulting, education, and medical services. Kaya lahi-lahi man jud good sila og kuan. Lahi-lahi jud sila the way on how you evaluate them. Kaya lahi-lahi po services ang ginahatag. So, sa goods naman, many aspects of quality for tangible products are easy to evaluate. Okay? Dali ra, strength of a bolt, for example, naala kay equipment nga kuhaon para ma-test nimo na siya. So, it's very much easy. Then, ang sa services, reselling is unusual. Example, musical concert or medical care, di ba? Pero pag sa goods, gani ka, product often has some residual value. Okay, so that's it for the differences between goods and services. Okay, let's proceed to the productivity challenge. Your favorite is the computation. Okay, pero may I remind you that productivity is different with production. What is productivity? It is the ratio of outputs, goods, and services divided by the inputs, resources such as labor and capital. O, diba? Gitagaan na mo daan o kanang formula. Pero pag moingon mangutag productivity, guys, it actually tackles about the efficiency. Efficiency. Diba moingon tag effective? Difference between effectiveness and efficiency. Ang effectiveness manggod, kung naay gipabuhat sa imuha, gibuhat nimo kung unsa ang ilahang gusto nga pagpabuhat sa imuha, you're effective. Okay? Meeting the deadline on time, for example, the quantity of the product. Pero if we say manggod efficient, less waste, less scrap, and then nakabuhat ka na naatay ka na ang nabuhat nimo is beyond what is expected, tapos nabuhat pa jud nimo before the deadline. So you are efficient. Okay, mao na siya ang productivity. So, di ba we are aiming on becoming an efficient, not just effective, di ba? But you cannot be an efficient person pag once nga dili pud ka effective. Okay, the objective is to improve productivity. Important note, production is only a measure of output only and not a measure of efficiency. Do you agree? Okay, kung maingon magutag production, it just tackles about pila ang imuhang na-produce. Ana ra jud ng production. Hatag din kang numbers, that's it. Pero if we say productivity, it tackles about the efficiency. How efficient you are in producing that product. Nakasave ba ka og time? Wala ba'y mga back job sa imuhang na-produce na product? Okay? Okay, the economic system. I already discussed this kanina. Input, transformation, or the throughput, and then the output. Just like baking cake. Input needs ingredients, and even labor kailangan. Capital, of course, so may ipalit nimo, walay capital. And then management on how to manage. Ang transformation na yun, it's the process. Then, by undergoing in that process, we can now create output, which is the goods or services that you offer. So, it's actually a cycle. Okay, let's proceed to the productivity challenge. The creation of goods and services requires changing resources into goods and services. The more effectively we make this change, the more productive we are, and the more value is added to the good and service provided. Challenge 1, reducing inputs while keeping output constant. Saan man nag-rely biya jud
ang ato ang output kung unsa pod nga klase or pila ang input nga imong ibutang, di ba? Kung imuhang pagamyan ang imuhang input, in what way nga mahimo siyang same ang output? Kung nag-bake pa ka sa isa ka panaderia, for example, ang usual nga ginabuhat ana sa ato ang mga baker is that although gigamyan nila ang input nila, pero ilahan na lang kung pagamyan ang output nila para ma-meet gihapon ang output. Okay? Kumbaga ang pagbahin-bahin nila ba, pagtagi-tagi nila ang ingong pagpandesal. Imbes nga inaan siya kadagko gipagamyan pud nila ang weight para ma-meet gihapon ang output. Mo na ang usual nga ginabuhat. Okay, next. Increasing output while keeping inputs constant. Saon po na, no? Diba? Nag-increase ka sa imuhang output. Gusto nimo mag-increase imong output. Pero ang imuhang input, constant imong input, nga maura dyan ni siya. Ang tao nimo, ang ingredients nimo, maura gihapon. So, ang sum ani is, mo na siyang ginapa-overtime. Ginapa-overtime nila ang ilahang mga baker, ang ilang mga empleyado, para mag-increase ang ilang output. Okay? So, how about in Starbucks? I know that you are well familiar with Starbucks, no? So, how do the Starbucks company improve their productivity? First, a team of 10 analysts continually look for ways to shave time and some improvements. Unsa man ang ilang gibuhat para makasave sila og time and improvements sa ilang company. First, they stop require signatures on credit card purchases under $25. Unsa man ilang na-save? 8 seconds per transaction. Crucial kay na sa ilaha, biskan pag seconds lang na, guys. Kay dito manggod sa other country, ang Starbucks is ginapilahan. Okay? Mo nang crucial kay nang makasave sila, bahalag gamay lang seconds. Change the size of the ice scoop. Kana ganing isa lang nimo ka scoopan, okay, mauna na siya ang good para ani nga kuan baso. Dili na ka para sa una nga nakatong lang nga mag-isa-isa kag kuha sa imuhang ice. Muragog ka nang sa fast food chain, magkuan sila og kanang french fries, di ba? Kabantay mo sa scoop nila nga naka-design na daan para makabalot nga kani siya for regular fries, kani pud siya for large fries. So, dili na to para sa una, guys, nga timbang-timbang or katong sa ice scoop nga, isa-isahon nimo siya og tong. So, unsay nahitabo? They save 14 seconds per drink. And then, they also invest in the new espresso machines. Sa una manggod ang Starbucks is naga-rely jud sila sa ilang bartender in which kabalo biya ta nga dugay jud na ang process. Kung naatay kuan kanang bartender nga mao specifically nga mubuhat sa espresso, sa latte, sa kanang cafe mocha, sa pagbrew pa ana niya. It takes time pa biya. Pero katong nagpalit na sila og espresso machine, they save 12 seconds per shot. Click-click naman lang, diba? So, mo na siya ang gibuhat sa Starbucks para ma-improve pa ang ilahang services and product towards their customers. Okay, operations improvement have helped Starbucks increase yearly revenue per outlet by $250,000 to $1 million in 7 years. Dako kaayo. Productivity has improved by 27% or about 4.5% per year. Diba? So now, let's go na to the computation. Productivity. Unsay formula? Units produced, meaning it's the output. Unsa man tong output? Example, katong cake. Diba? That's the output. Then, input used. So, unsa man tong input? Katong mga ingredients or raw materials or labor, capital, or management. Gagigamit nato to create the output. Okay, divide lang na nimo sila. Measure of process improvement is the productivity. It represents output relative to input, and only through productivity increases can our standard of living improve. Okay? Continuous improvement. So, ang usual man jud good nga gina-check sa mga tao and even sa manager is ang labor productivity. Nga namang ang labor productivity man kay nang hire manggod ka ana sa ilaha para
para makakreate sa product or services. Now, what would happen kung ang labor ni mo mismo is inefficient, ineffective, di ba? So, damay jud ang imong products and services. That's why most manager, they ought to kanang compute for the labor productivity first. Pero sa labor productivity manggod, just like in ani, nagrely lang ka sa oras sa ato ang mga tao. Relative lang siya sa isa lang ka input. Sample, if units produced is 1,000 and the labor hours used, combined labor hours is 250 labor hours, simple. 1,000 divided 250 equals 4 units per labor hour. Meaning, ang kada tao, kada empleyado, kada oras, ang ilahang ma-produce is 4 ka output, 4 ka units per labor hour. By the way, naa dito nag-PM sa ako ma'am, kailangan ba dyan yung unit of measure? Kani units per labor hour? Yes, of course, kailangan dyan kayo na siya. If naka-specify ang units, for example, ang naa diri sa example is only units. Pero naa man pud goy uban nga ang ilahang unit of measure, ang gi-produce nila nga output kay cake, unsa pa dira, a ball, or pwede pod nga pencil, ball pen, for example, sheets, logs, for example, pieces, pwede po siya pieces, eggs, trays. Kung naka-specify kung unsa ang output, please ibutang dyan nato ang iyahang original unit of measure nga output. Nga kato, original unit measure. Dili siya pwede nga units lang imong ibutang or output. Then kailangan imuha po yung ibutang dira kung unsa ang input nga gigamit nato, di ba? So, labor productivity man ni atong dissolve. So per labor hour. Inaana jud siya ang nakabutang. So dili pwede nga pasagdan lang nimo nga 1,000 divide 250 then 4. Ana lang. Dili pwede. Dapat naa jud siya units of measure, okay? Dapat gani diri sa 1,000, dapat gani ni siya nga gibutang nga 1,000 units. Then sa baba naman 250 labor hours. Dapat kompleto jud siya naka-label. So, since we are only using labor hour, so it means isa lang ka input ang ato ang gi-consider. So mo na siyang ginatawag nga single factor productivity because we are only considering one input. Okay? Remember, duha ato ang calculation, single and multi. Right? So, sige. Let's proceed. How about the multi-factor? Tanawa ni diri output divided by labor plus material plus energy. Pwede po na plus capital plus... ang multi-factor productivity, gi-consider nato ang tanan inputs. That's the multi-factor productivity. Okay? Kung unsa tong mga inputs nga tanan nga pwede jud nato siya i-consider jud nato siya, then that's the multi-factor productivity. So, it is also known as total factor productivity. Output and inputs are often expressed in dollars. Kabantay mo nga, ang labor, lahi siya unit of measure. Pwede siya nga oras, pwede po siya payroll cost, di ba? Ang material naman, pwede siya pieces, pwede siya logs, pwede siya sheets, pwede po siya kanang unsa pa nang mga materials nga kailangan nato. Lahi pod siya og unit of measure sa labor. Ang energy lahi pod, pwede pod ng British Thermal Unit for example. Lahi na siya og lahi pod siya og unit of measure. Ang capital naman, of course, money. We're talking about dollars, peso, or yen, or sa badra. Ang miscellaneous katong others. So, if nabantayan ninyo lahi-lahi sila og unit of measure, ang buhaton ninyo ani guys is dapat i-convert ninyo sila into common measures nga convertible jud siya. Meaning, si labor, i-convert nimo na siya og kwarta. Kanitanan input for multi-factor productivity computations, i-convert jud na siya tanan og kwarta. Example, in what way nga ma-convert ang labor hours to money? Tagpila man ang ilahang oras matag trabaho. Tag 125 per hour. So, pila man tanan ilang na-render nga oras. So, i-times to nimo, di na-convert nimo siya into money. Okay, ang materials naman, i-convert po na siya. Pila man ka pieces per pila man ang kantidad per pieces,
So, i-convert na po din mo siya. Ang energy po i-convert, then ang capital, kwarta naman na siya daan. So, tanan input, dapat ma-convert jud siya into money. Ma'am, what if na ay mga dili ma-convert into money kay based on the problem, wala siya gihatag nga data or information tayo sa energy. BTU ra ang naadiraa or watts, di ba? Wala ra siya gihatag nga other nga info. So meaning, ayaw ninyo i-appeal sa computation sa energy. Kung wala siya gihatag nga info para ma-convert siya into money. Okay, nasabtan. Okay? So katulang mga convertible to money, mo to siya ang imuhang i-consider for the multi-factor productivity computation. So output and inputs are often expressed in dollars. So mo na siya, multiple resource inputs is also known as multi-factor productivity. Sige. Okay. Let's have this example. Collins' title wants to evaluate its labor and multi-factor productivity with a new computerized title search system. Murag nag-invest sila into computerized title search system kaysa atong manual nga moadto pa sila sa likod sa ilang cabinet para mag-ukay, di ba? The company has a staff of 4, each working 8 hours per day for a payroll cost of $640 per day, meaning makagasto sila $640 per day para sa ilahang mga staff. Okay? And overhead expenses of $400 per day. Collins processes and closes on 8 titles each day. So meaning the 8 titles each day mo na siya ang output na tanawa ang iyahang sentence. Collins processes and closes. Kanang closes mo na siya ang pasabot nga mo na ang ilang output. The new computerized title search system kaning iyahang gi-investan will allow the processing of 14 titles per day. Instead nga 8, mahimo siyang 14. So same gihapon ang staff, upat ra gihapon. Although the staff is the same, their work hours and pay are the same. Same gihapon, 8 hours per day for a payroll cost of $640 per day. Same gihapon siya. The overhead expenses are now $800. Gikan sa 400, nadungagan lang ang overhead og $800 per day. Okay. Let's compute for the productivity, labor productivity. Ato sang i-compute tong old, kato ganing wala pa sila nag-invest sa new title search system, di ba? So ganito, output divided by input. So unsa man ang output sa old, di ba it's 8 titles per day? Unsa man ang input, 32 labor hours tanan ang na-consume. Hanuman, 4 man to ka staff workers, tapos 8 hours per day, 8 times 4, 32. Okay, tanawan ninyo ang unit of measure, naka-specify dyan. So, meaning, ang ilahang ma-produce is 0.25 titles per labor hour. Okay, mo na siya sa old. How about kung sa new na daw ta, katong nag-invest na sila sa new computerized title search system. Pila na ganito ang ilang output? Diba 14 naman? Okay, instead nga 8, nahimong 14. Right? Okay, so, ang iyahang labor hours is the same. Input. Wala may nausab ato. Bisa sa problem. Tapos, ang ilahan na is nagtaas. 0.4375 titles per labor hour. So, mo na siya. Now, if i-check na to, kung unsa ang efficiency level dyan niya, tanawa na to ang ratio from the new labor productivity to the old labor productivity para maka-check to sa percentage. So, inani lang ni. So, dali ra kaayo guys. New minus old divided by old. Okay, sa previous nato nga kuan, di ba? Asa man ang new nga result ani kani? New, i-minus nato sa old, i-divide nato sa old to get the percentage change. So, mao man ni ang new, 0.4375 minus 0.25 divided by 0.25, ang answer is 0.75. I-times 100 lang na nato or move to 2 decimal places para ma-percentage. Ang answer is 75% change. Meaning, pasabot ana guys, kung mukuan sila di ay, kung mo-invest sila sa new title search system, adunay 75% nga changes sa efficiency nila.
kung nag-invest sila sa bag-o in terms sa labor productivity. Kumbaga, mas mag-improve ang productivity sa ato ang mga empleyado pag once nga naka-invest ta sa katong new title search system, di ba? Pag once tagaan ka og system, tagaan ka og laptop, tagaan ka og bag-o nga equipment, katong time nga manual lang na nimo ginabuhat, mas napadali imong trabaho. So meaning mas nag-improve ang imuhang trabaho pag once mo invest ka. Okay, mao ni siya ang sa single factor. How about sa multi-factor? Di ba unsa tong multi? I-consider nato tanan inputs. Pero dapat i-transform nato siya into money. As you notice, same sa old multi-factor productivity, ang output is kani sa old 8 titles per day, tama? So i-divide nato siya sa input nga, so ganito ang rule, kailangan i-convert nato tanan sa kwarta, tanan input. Okay. Instead nga kaning 32 labor hours ang gamiton, dili ta mo diretso sa payroll cost kay kasi naka-money na manggod ni. So meaning ang gasto sa company sa staff of 4 working 8 hours per day is $640 per day. Mao na siya ang gasto, implied siya ha, based sa problem. So plus $400 per day na overhead expense. So duha lang ang nakita nato nga multi-factor multi nga inputs. So ang answer is 0.007 titles per dollar. Per dollar na siya kasi gi-convert naman nato siya into money. Okay, how about sa new? Diba in the new is from 8, mahimo siyang 14. Same ang payroll cost nga 640 based on the problem, walay kausaban. Pero ang overhead expense gikan sa 400 nag-increase siya to 800. Tama? So inana na mahitabo. Ang na-change lang is kaning sa 800 o 400. From 400 to 800. So unsa namang answer? Nagtaas gamay. 0.0097 titles per dollar na. So, if i-check nato ang percentage of change niya, new minus old divided by old, ang answer is, move to 2 decimal places or times 100, 25.97% change. Diba? Kung nabantayan ninyo, ang sa single factor productivity, dako kaayo ang iyahang change nga gipakita, 75%. While we are considering multi-factor, naging 25.97% change na lang. Okay? Ang kuan man gud ani guys is that asa day ang mas nindot gamiton, ang single factor or multi-factor. So it depends pod na siya sa imuhang kanang goal. Kay kung ang goal nimo is i-check jud pod ang kanang ang efficiency lang sa ato ang mga labor, kung nagtrabaho ba sila og tarong ang atong mga employee, you go with the labor factor productivity using the single factor, single input. Pero kung ang gusto nimo nga tan-awon is ang holistic or kinatibuk-an sa company, that would be the time kung gamit ta og multi-factor productivity. So it does not mean na from 75 nagbaba to 25.97%, dili na siya pasabot nga way lami gamiton si multi-factor. Okay, ang nakanindot ni multi-factor guys is kanang holistic iyang approach. Okay, basin ma-overlook nato ba nga labor lang, kung nag-single factor lang ta, wala na to i-consider ang other na mga factors or other nga mga inputs, mamalit ta sa atong prediction, mamalit ta sa atong desisyon. Okay, kung ikaw ang tag-iya, having this computations, unsa man ang buhaton nimo, mugo ba jud ka o padayon nga mopalit atong new title search system or not? Okay? Diba? Sa ako ang part, mugo gihapon ko. Kay nga naman, although nagbaba siya from 75 sa labor to 25.97% sa multi-factor, it is still efficiency. Unless lang nga mag-negative ang answer ani, it means nga inefficient jud siya. That would be the time nga murag, uy, dili siguro ta mo kuan, dili siguro ta mo invest ato, di ba? Pero since it is still kanang productive or efficient,
If ako pa sa Collins title, mupalit syud gihapon ko sa katong new title search system. Okay? So it is not a kanang competition between single factor or multi-factor productivity nga mas sayon i-compute sa single kaysa kang multi. Dili na siya inana, di na siya pasayunay. Ang ato ang goal ani as an operations manager is kung unsa tong mahatag nga pinakatama nga data para maka-guide sa decision making nato. Okay? So next is productivity variables. Nado tay tulo ka nga variables nga maka-affect sa productivity sa atong company, the labor, capital, and management. Ang labor daw, kaning mga employees ba, 10% lang daw ang contribution ana for the annual increase. Kasi ang atong mga empleyado nag-agad raman pud gud na sila sa unsa isugo sa ilaha. Tama ba? Kaya ang capital contributes about 38% of the annual increase. Kung nag-invest ka og new equipment or kang nag-improve ka og kanang nag-improve kag mga system, nag-increase ka sa mga salary sa atong labor, ganahan sila mo trabaho. So dako siyang effect sa kuan, sa improvement sa productivity. While ang management mo pinakabugat, it contributes about 52% of the annual increase. So since 52% man ang contribution niya sa annual increase, it means nga ang management dako kayo siya og effect sa ato ang labor and capital, and then dako sa whole niya nga kuan kay sila man gud ang main nga decision making and everything. So key variable for improved labor productivity: social overhead that makes labor available, basic education appropriate for the labor force, challenges in maintaining and enhancing skills in the midst of rapidly changing technology and knowledge, and productivity in the service sector, typically labor-intensive, frequently focused on unique individual attributes or desires, often an intellectual task performed by professionals, and often difficult to mechanize and automate, often difficult to evaluate for quality. Okay, so that's it for this unit learning outcome A. I hope that you learn more in my discussion, and do not forget to subscribe in my YouTube channel to be updated more on the videos that I uploaded in here. Na mao po'y makatabang pod sa ato ang learning for this subject kasi it's very technical. And do not forget to take note terms and computations nga naglisod jud mo kay para during sa ato ang question and answer ma-raise jud na ninyo. Okay? Do not hesitate to raise it. So, always ko nga mutubag sa inyong mga pangutana. So, standby lang ta for the unit learning outcome B na discussion for the next topic. Okay, see you and goodbye everyone.